салом алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мегардад. дар студия бо шумо Саид Муҳтарам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз дар барнома боздиди сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи Оби Роғун. корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хоруғ. иштирокчиёни форуми байналмилалии бохтарфот 2022 аз рафти ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ ба ҳосили фаровони бохо дар ноҳияи Кушониён шинос шуданд. истифодаи самараноки замин дар хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ. пайдоиши касал дар майдони боғот. боғдоронро чӣ интизор аст ва барои пешгирии он чӣ бояд кард? ба хотири таҳкими истиқлолияти энергетикӣ имрӯзҳо бунёд ва таъмиру навсозии инфраструктури соҳа бо маром идома дорад. нерӯгоҳи барқии Оби Роғун яке аз иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот таваҷҷӯҳи махсусро равона сохтааст. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқии Оби Роғун шинос шуданд. Самандар Искандарзода ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода нахуст аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум ва нақбҳои дастрасии он боздид ба амал овард. айни замон дар ин мавзеъ корҳои нақбканӣ, мустаҳкамкунии муваққатӣ, хобонидани бетони конструктивӣ, сементатсионӣ ва васлу насби оҳануфулузот дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ҷараён дорад. иттилоъ дода шуд ки дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, корҳои заминӣ, мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳ, гузоштани анкерҳои ПНА, ажега, пошидани маҳлулҳои бетонӣ, дар нақбҳои нақлиётии Т-23, Т-39, Т-39А, корҳои нақбканӣ ва хобонидани бетони конструктивӣ, корҳои ҳафории нақбҳои дастрасии сементатсионӣ ва нақбҳои сементатсионии соҳили рост ҷараён дорад. дар иншооти зери фишор корҳои заминӣ омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор, мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо то сатҳи 1552 метр, корҳои заминӣ, пошидани маҳлулҳои бетонӣ, гузоштани анкерҳои ПНА ва ажега идома дорад. ҳоло мо дар камераҳои василкунӣ турбинаҳо қарор дорем. аллакай дар шахтаи обқабулкунаки номери 6 корҳои мустаҳкамкунӣ пурра ба анҷом расидааст. метавонем корҳои бетони доимиро оғоз кунем. дар шахта обқабулкунаки номери 5 корҳо дар отметкаи 10-29 бо суръат идомат дода истодем. корҳои анкергузорӣ ва сеткабандӣ рафта истодааст. дар шахтаи обқабулкунаки доимӣ 4 бошад, корҳо дар отметкаи 10-70 тибқи лоиҳа корҳои анкергузорӣ ва сеткабандӣ рафта истодааст. дар худи камераи василкунӣ бошад. дар қисмати деволи чап корҳои бетонхобонӣ доимиро аллакай мо ба анҷом расонда истодем. дар қисмати деволи рост бошад корҳои анкергузорӣ аллакай омода аст. метавонем корҳои арматурбандиро оғоз кунем. корҳо шабрӯз рафта истодааст. дар камераҳои василкунии номери 5-6 тақрибан 40 нафар кор карда истоданд. дар ду баст корҳо тибқи лоиҳа рафта истодааст. дар шахтаҳои обқабулкунаки доимӣ 3-4 бошад, 50 нафар дар ду баст шабрӯзӣ кор карда истодааст. маҳз таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо ҷавонон мутахассисони соҳаи сохтмон ва кормандони ҷамъияти савмии МБО Роғунро рӯҳбаланд карда истодааст ки корҳоро бо сари баланд бо сифати хуб дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонем. нақбканӣ, мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо ба анҷом расида, корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ роҳандозӣ мешаванд. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунӣ дар нақбҳои обрасони рақами 1, 2, 3, 4, 5 ва 6 қисмати болоӣ, инчунин шахтаҳои обрасони қисмати поёнӣ иҷро шуда истодааст. бетонхобонӣ дар минтақаи агрегатҳои 1 ва 3 бинои трансформаторҳо, нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони 1 ва 6 агрегат қисмати болоӣ дар тарози 1300 метр ва аз дохили камераи васлгарӣ дар нақбҳои ҷабандаи рақами 1,
2 و 3 کارهای نقدکنی بتونگیری و کارهای حفاری نقب سمنتاسیونی ساحل چپ ادامه دارد. حالی قرار داریم در کوبری آبجوانده رقم 1 کارهای ساختمانی از طراز 936 و 80 تا 948 و 60 اجرا شده است و از طراز 948 تا 956 به انجام رسانده شده است. کارها موافق لایحه و طلبات‌های ساختمانی به انجام رسانیده می شود. کارهای ساختمانی و وصلگری در منطقه سربند اساسی نیروگاه ادامه داشته، خوابانیدن و جابجاکنی مواد سربند در منطقه بف بالایی سربند اساسی تا سطح 1125 متر و در بف پایانی سربند اساسی تا سطح 1040 متر اجرا گردیده است. در منطقه ядрои سربند کارهای تازه نمودن، انکرگذاری و بخوفگردانی طرفهای چپ و راستی پهلوهای کوه طبق لایحه از سطح 1300 متر تا سطح 900 متر اجرا گردیدند. کارهای زمینی برای خوابانیدن ته‌کرسی بتونی از بتون کوبیده شده از طرف راست و چپ ساحل طبق لایحه از سطح 990 متر تا سطح 971 متر اجرا گردیده. کارهای خوابانیدن بتون پرکننده در منطقه ядрои اساسی از طرف چپ در سطح 985 متر شروع شده. بتون خوابانی و دیگر کارها جریان دارد. ساختمان سربند انبیای روغون مرحله به مرحله صورت میگیرد. در مرحله یکم ساختمان نوبت اولی سربند نیروگاه برقی آبی روغون با خوابانیدن زیاده از 16 میلیون کوب مواد خاکی سنگی از قبیل مواد شغل زمین، جنس‌های کوهی، فیلترها و اینچنین زیاده از 66,000 متر کوادراتی مواد ضد انفلاسیونی گیاه‌ممبران ساخته به استفاده داده شد. امروز علاقه آب انبار در سطح 1070 قرار دارد و 2 اگریگات نیروگاه برقی آبی روغون در زیر فشار فصل علاقه فعالیت کرده ایستاده است و با اهالی برق استحصال کرده ایستاده است. کارها در موضع ядрои سربند با یک جوش خروش ادامه یافته ایستاده است. حالا در این موضع کارها در سمت تازه کردن، تخت و هموار کردن و تا رسیدن به جنس‌های شخی کارها اجرا گردیده ایستاده است. در همه قطعه‌های ساختمانی کارگران و متخصصان صاحب تجربه با حس بلند میهن‌پرستی و مسئولیت‌شناسی با استفاده از معاصرترین نقلیات و مکانیزم صحوی کار را به طور شبانه‌روزی ادامه داده ایستادند. در رفت بنیاد انشاءات به صفت کارهای ساختمانی توجه مخصوص ظاهر کرده شده، مصالح ساختمانی قبل از استفاده سنجیده می شود. مهیا بودن شرایط مکمل کاری برای ساختمانچیان و دیگر کارگران مهندسی و تکنیکی این انشاءات عظیم که تحت نظارت به واسطه بنیادگذار آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد، عامل اساسی مرحله به مرحله و در مهلت‌های معین شده به انجام رسانیدن کارها گردیده است. ما در عبور جبانده سیوم کوک با فعالیت کرده شدیم. حاضر کاری که ما کرده هستیم از اتمت که 933 تا 950 کاری ما رفته شده است. کارهای آهنگذاری و در قسمت بالایی باشد در اتمت که 950 تا 963 کارهای ارماتوربندی داریم و در قسم پایینی باشد کارهای بتون خوبانی. در قطعه ما 12 نفر کار میکنن کارگران محلی. مورد ذکر است که فعالیت دسته‌جمعانه و درک بلند مسئولیت‌شناسی کارمندان امکان فراهم آورد که تا امروز 2 اگریگات نیروگاه برق آبی روغون به کار درآورده شود و اگریگات‌های دیگر این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت نیز موافق نقشه در مهلت‌های معین شده مورد بهره برداری قرار داده می شود. در ادامه تحت ریاست سروزیر مملکت قاهر رسولزاده جلسه ستاد جمهوریوی اوید به ساختمان نیروگاه برق آبی روغون دایر گشت. در کار جلسه اوید به نتیجه های تا این دم به دست آمده، مشکلات و راههای حل آن فکر و ملاحظه های سودمند بیان کرده شد. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده تاکید نمود که
ҷараёни корҳои сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи бунёдгузори он пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар муҳлатҳои муайяншуда бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани иншоот пешрафти иқтисоди миллиро дар мамлакат таъмин сохта, ба баланд гаштани сатҳи некуаҳволии мардум замина мегузорад. Вобаста ба ин боистифода аз имкониятҳои фароҳамгашта боз ҳам равнақ бахшидани фаъолияти кормандону вусъати корҳои сохтмонӣ зарур шуморида шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай ҷаноби Чжан Мин дар доираи сафари кории худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан аз фаъолияти маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай ба Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар ибтидо дастовардҳои марказ ба ҷаноби Чжан Мин муаррифӣ гардида, дурнамои фаъолият ва нақшаву ҳадафҳои гузошташуда муҳокима карда шуд. гуфта шуд ки созмони ҳамкории Шанхай яке аз созмонҳои бонуфузи минтақавӣ буда, ин марказ бо мақсади тақвият бахшидан ба муносибатҳои илмию фарҳангӣ ва ҳамсоягии нек миёни кишварҳои узви он, инчунин таъмини ҳамсоягии нек миёни кишварҳои узви он, инчунин таъмини амният, субот ва мубориза бар зидди терроризм ва сепаратизм таъсис дода шудааст. дар охир дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Чжан Мин бо иштирокчиён ва ғолибони бозиҳои интерактивии шакли нави созмони ҳамкории Шанхай бо донишҷӯён ва магистрантони фаъоли академия мулоқот доир намуд. идомаи ахбор. дар маркази вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъати тоза доранд. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Хорух. даврони соҳиби истиқлолии кишвар ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон дод то инфраструктури шаҳру навоҳии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон куллан тағйир ёфта иншооти хуштару замонавӣ бунёд гарданд. танҳо дар маркази маъмурии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон дар ин даврон хонаҳои истиқоматӣ нӯошёнадор мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар ду бинои осмонбуси дорои 12 ошёна ва дар бинои 7 ошёнаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух бо маром идома дорад. лозим ба қайд аст ки корҳои сохтмонӣ дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух аз соли 2019 оғоз гардида, имрӯзҳо кор дар ошёнаи шашуми бино бо суръати баланд ҷараён доранд. маблағгузори сохтмон муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, иҷрои корҳои сохтмонӣ ба уҳдаи ҷамъияти дорои масъулияташ Маҳдуди Ҷовид вогузор шуда. то ба ҳамин рӯз беш аз 40% корҳо дар бинои мазкур ба анҷом расонида шуд. ба гуфти муҳандиси сохтмон Фарух Абдураҳмонов, корҳои бунёдӣ дар ошёнаи шашум оғоз гардида, айни ҳол корҳои арматурбандӣ, қолиббандӣ ва бетонрезӣ дар ошёнаи шашум бо суръат идома доранд. бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух аз 7 ошёна ва таҳхона иборат буда, дар он бунёди 150 утоқ барои 300 нафар корманд ва толори маҷлис барои 400 нафар пешбинӣ гардидааст. сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ Маҳдуди Ҷовид ният доранд ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти мазкурро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. бунёди боз як бинои баландошёна дар маркази вилояти шаҳри Хорух ба зебогии шаҳр ҳусни хоса ато намуда, ба ин васила кормандони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух фаъолияти кориро дар як бинои муосир барроҳ хоҳанд гузошт. таъмини саривақтии сохтмон бо масолеҳи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе ташкили кор мутобиқи талаботи замон имконият мебахшад то бинокорон ба ҳадафҳои созанда дар муҳлати муайян гардида комёб гарданд. идомаи ахбор. имрӯз иштирокчиёни форуми байналмилалии Бохтарфуд 2022 ба ноҳияи Кушониён ташриф оварда аз рафти ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ ва ҳосили фаровони боғҳо, ҳамчунин истеҳсоли маҳсулоти дохили гармхонаҳо шинос шуда. гузориши Абдурозиқ Азиз ва Зубайдуллои Қодир аз ноҳияи Кушониён.
соли дуюм аст ки дар вилояти хатлон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон форуми байналмилалии содиротии бухтар фуд баргузор мегардад. Форуми мазкур бо дастури ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ибтикори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шарикони рушд баргузор мегардад. Дар рӯзи нахусти форум иштирокчиён ва меҳмонон аз давлатҳои дӯсту ҳамсоя ба хуҷагии тухмипарварии ҳосилоти ноҳияи кӯшониён ташриф оварда аз меҳнату заҳмати деҳқонон ва боғпарварони ноҳияи кӯшониён шинос шуданд. дар хуҷагии тухмипарварии ҳосилот 316 гектар замини корами обӣ мебошад. аз он ҷумла 270 гектар пахта, 56 гектар боғ, 1 гектар гармхонаҳои доим амалкунанда мебошад. аллакай мо барои содирот ба давлатҳои хориҷӣ 5 тонна олуболии сиёҳ равона кардем. ҳоло чӣ хеле шумо дидесед дар боғи хоҷагӣ зардолӯи бобогӣ ҳосили хуб додааст, шафтолуҳои дерпазак ҳастанд ки онҳоро барои содирот манъ карда истодаем. дар форуми байналмилалии содиротии бухтар фуд 2022 меҳмонон аз федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Эрон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия ширкат варзида ба истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватани мо ҳавасмандӣ пайдо намуданд. ҳадафи асосӣ дар ташкили форуми мазкур ин қабл аз ҳама таҳкими муносибатҳои дӯстона ва тақвият бахшидани содирот аз ҷумла меваю сабзавот, пиёз, обҳои ташнашикан ва муаррифии бастубанди маҳсулоти тайёр арзёбӣ мешавад. ҳадаф аз чунин гузарондани форум ин муаррифии маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ба хориҷи кишвар мебошад. яке аз бандҳои барномаи ин форум ташрифи меҳмонони хориҷӣ, соҳибкорон, содироткунандагон аз боғи хоҷагии тухмипарварии ҳосилоти ҷамоати заргари ноҳияи кӯшониён мебошад. дар оянда агентии содирот дар нақша дорад ки чунин форумҳоро дар дигар минтақаҳои кишвари ҷумҳурии тоҷикистон баргузор намояд. ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла вилояти хатлон аз минтақаҳои гарм маҳсуб ёфта нахустинҳо шуда меваю сабзавоти барвақтӣ дар шароити нисбатан гарми ноҳияҳои ҷануби мамлакат истеҳсол мешавад. кишоварзони ноҳияи кӯшониён аллакай беш аз 4500 тонна меваю сабзавот аз ҷумла пиёзу сирпиёз ва олуву зардолуро ба хориҷи кишвар содирот карда тибқи нақша ҳамин мавсим ният доранд ки то 9000 тонна сабзавоти сифатнок содирот кунанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои густурдаи парваришу истеҳсоли маҳсулотро ба инобат гирифта масъулини агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро вазифадор намуданд ки ҳарчи бештар дастранҷи заҳматкашонро бо назардошти муаррифии кишвари офтобӣ дар арсаи олам содирот намояд. дар ҳамин замина рушди барномаи давлатии содирот барои солҳои 2021-2025 ба тасвиб расида дар заминаи татбиқи барномаи мазкур соли дуюм аст ки дар вилояти хатлон форуми байналмилалии содиротии бухтар фуд баргузор гардида шарикони рушд аз давлатҳои дӯсту ҳамсоя ба меваҳои тоҷикистон ва дигар анвои ғизоии тару тоза таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. Мы занимаемся экспортом и импортом. мо аз федератсияи Россия барои шиносоӣ ба маҳсулоти тайёршудаи Тоҷикистон ба вилояти Хатлон омадем. албатта дар ватани шумо ки ҳавои гарму офтобӣ дорад, меваю сабзавот нисбат ба дигар давлатҳо пештар пухта мерасад ва дар заминаи шартномаҳои дутарафа ҳадаф гирифтем ки меваҳои тару тоза ва дигар сабзавоти сифатнокро ба вилоятҳои федератсияи Россия содирот намоем. мо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркия собиқаи ҳамкорӣ доштем. акнун дар назди худ мақсад гузоштем ки аз меваҳои дар шароити офтобӣ истеҳсолшудаи кишвари Тоҷикистон имконоти содиротиро тақвият бубахшем. дар ин ҷо намоядагон аз бахши кишоварзӣ ва рушди иқтисоди федератсияи Россия ҳузур доранд ки бо соҳибкорони тоҷик ҷиҳати содирот ва инобат кардани талаботи созмони умуми ҷаҳонии савдо ба мувофиқа мерасанд. дар вилояти Хатлон меваҳо ширину хуштаъм ва ҳаҷман бузурганд. аз ҳамин хотир ман боварӣ дорам ки шарикони мо аз дигар кишварҳо дар иртибот бо кишоварзони ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд.
Российскую Федерацию. дар ҷараёни сафар ба ноҳияи кӯшониён ҳамчунин аз гармхонаҳои доимоамалкунандаи хоҷагии деҳқонӣ ба номи имоми аъзам ошноӣ пайдо намуданд. таҷрибаи деҳқонони ноҳияи кӯшониён дар истеҳсоли маҳсулоти гармхонаҳо хеле зиёд буда солона дар ин ноҳия беш аз 60 000 тонна маҳсулоту сабзавоти гуногун истеҳсол карда мешавад. то имрӯз аз ҳисоби ноҳияи кӯшониён 2500 тонна мева ва 18 000 тонна сабзавоту дигар намуди маҳсулот истеҳсол шуда анвои тару тоза дар дохили тоҷикистон ва берун аз кишвар содирот карда мешавад. форуми байналмилалии содиротии Бохтар Фуд 2022 давоми 2 рӯз баргузор гардида миёни тоҷирону соҳибкорон, боғпарварон ва истеҳсолкунандагони обҳои ташнашикан шартномаҳои дуҷониба ба имзо расонида мешаванд. Абдурозиқ Азизу Бодилои Қодир, ноҳияи Кӯшониён, Ахбор. самаранок истифода шудани замин аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ боис мегардад ки истеҳсоли зироату полезиҳо афзоиш ёфта бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ таъмин гарданд. дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон кишоварзон ба меҳнати созанда машғул буда бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ кишту парвариши зироату сабзавот ва полезиҳоро ба роҳ монданд ки имрӯз нашъунамои хуб доранд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. майдони умумии заминҳои корам дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 14012 гектар, аз оноби 12018 гектарро ташкил медиҳад ки ба саҳмдорони 4580 хоҷагии деҳқонӣ барои истифодаи самарабахш вобаста карда шудааст. саҳмдорони деҳот аз ҳиссае ки дар хоҷагии деҳқонӣ доранд ва аз заминҳои назди ҳавлигию президентӣ оқилона ва самаранок истифода мебаранд. фарҳанги баланди заминистифодабариро мо дар ҷамоати деҳоти қаҳрамони ноҳия бар ало ҳис намудем ки хоҷагиҳои деҳқонӣ бо дили гарм пайи ҷамъоварии ғалла, картошкаи барвақтӣ ва сабзавоти тару тозаанду аз самари меҳнат эҳтиёҷоти аҳли хонаводаашонро таъмин намуда пайи захираи маҳсулоту нигоҳубини полезӣ ва дигар зироатҳои техникӣ аҳлона заҳмат мекашанд. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли ҷорӣ дар майдони 13318 гектар дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд ки ин баробари 101% дурнамои пешбинӣ карда шуда мебошад ва имрӯз кишоварзон дар майдони 5900 гектар пахта, зиёда аз 5000 дона ғалладонагиҳо, 255 гектар картошка, 330 гектар пиёз ва умуман ҷамъ дар майдони 681 гектар ҳама намуди сабзавотҳоро кишт кардаанд. аллакар дар майдони 5900 гектар замини пахтазор ягонакунии пахта дар арафаи анҷомёбӣ буда чобуқи якуми пахта пурра ба охир расонда шудааст. коркарди байни қаторҳои пахта, яъне культиватсияи якум ба охир расонда шуда, культиватсияи дуюм, коркарди дуюми байни қаторҳои пахта рафта истодааст. зиёда аз 2300 гектар майдони киштзори пахта имрӯз ба озуқаи якум фаро гирифта шудааст. ба он нигоҳ накарда ки соли ҷорӣ арзиши ҳам сӯзишворӣ ва ҳам нуриҳои минералӣ гарон гардидааст. ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда ҳамаи корҳоро дар муҳлатҳои муайян карда шуда корҳои агротехникиро пурра дар вақташ гузаронда истодааст ва ният дорад ки ҳосили баланди пахта ва умуман дигар намуди зироатҳои кишоварзиро ба даст оварда дар ин радиф таъмин яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқавориро пурра дар ноҳия таъмин намоянд. бо истифода аз тухмиҳои хурсифат, ғизои саривақтӣ ва дигар чорабиниҳои агротехникаи дурусти парвариши зироат хоҷагидорон метавонанд ҳосили дилхоҳ ба даст оварда аз ҳисоби баланд намудани нишондодҳои истеҳсолӣ фоидаи соф ба даст оранд. дар баробари дигар маҳсулоти зарурии рӯзгор имсол саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия дар майдони 5900 гектар замин кишти пахта гузаронидаанд ки аз кишти ин зироати техникӣ аҳамияти стратегӣ дошта манфиати бештари иқтисодӣ хоҳанд дид. солҳои охир кишоварзони ноҳия дар фаровонии полезиҳо низ саҳм гузошта ба дастаъмини талаботи аҳолӣ то 1000 тонна полезии хушсифати ин ноҳияи иқлимаш гармро ба хориҷи мамлакат содирот менамоянд. бо мақсади фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза ва таҷрибаи муосир хоҷагидорон аз гармхонаҳои мавсимию доимо амалкунанда тамоми фасли сол истеҳсоли
طعمیدار و با دیرینگ خوشصفت را به راه میمانند. نوعهای خوشصفت را انتخاب میکنیم. بعد ما در اینجا داروهای ارگانیکی پرو استفاده بسیارتر میبریم. این با ما امکان میدهد که ما خراجاتی کم کرده حاصل بلند میگیریم. این خوجگیداری با تجربه به حساب میانه 4500 تانه بادیرینگ استحصال نموده اگر 1 کیلوگرمش را 5 سامانی هم فروشد از یک کشت میتواند 22500 سامانی فایده گیرد. این نوعی که ما پرورش میکنیم در بازار بسیارتر خریدار پیدا میکند. ما هر سال هر یک روز پس ما هم بادرینگ که ما جانور میکنیم تا 200-300 کیلو برده در بازار با فروش میبریم به ممنوعیت. ضرورت استحصال مواد خودی را به نظر گرفته کشاورزان ناحیه امسال میدان غله‌زار را به 4847 گکتار رسانیدند که خوشه‌های پرباری گندم از فراوان حاصلی درک می‌دهد و ساکنان دهات می‌توانند تا جمع‌آوری حاصل سال آینده ذخیره کافی غله داشته باشند و گرانی نرخ محصولات را احساس نکنند. با دیگروی غله‌دانگی‌ها در زمین‌های خالی مانده کشت تکراری زراعت‌های گوناگون را به راه مانده از کشت اساسی و تکراری خوجگیداران اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم نموده در فراوانی محصولات و کاهش دادن واردات آن از خارج مملکت سهم می‌گذارند. айни замон майдони боғ дар ноҳияи рашт 31412 гектарро ташкил медиҳад ва баҳори мусоиди имсола бошад фаровонии ҳосилро таъмин намудааст. вале дар боғҳо касале пайдо шудааст ки дар сурати пешгирӣ накардани он метавонад ҳосилро талаф ва дарахтонро хушк намояд. наврӯзшоҳи азизулло аз ноҳияи рашт гузориш медиҳад. این برگ و شاخچه های درختانی هست که از تاثیر کسلی خشک شده اند. این را کشاورزان در اینجا جمع آوری کردند و به طور سوزانیدن نابود میکنند. در صورت نتیجه ندادن این تجربه عملی دیگر چاره ها اندیشیده می شود. البته در قسم زیادی میدان باغ پیداشوی کسل به مشاهده می رسد. سیاه‌شوی برگ درختان و سپس خشکشوی شاخه و حاصل نتیجه همین کسل می باشد. در باغ های اکثر خوجگی های کشاورزی و خوجگی اهالی در ناحیه کسل پیدا شده است که وی بخصوص درختان میوه دهنده را از نوده سر کرده تا شاخچه ها کاغ کرده رفته ایستاده است. مثلا از همین میدان باغ که 1 گکتار و 60 سوتیخ را تشکیل می‌دهد سال گذشته 35 تن میوه جمع آوری شده بود. سری وقت پیشگیری نکردن این حالت میتواند به تلف یابی حاصل و خشکشوی درختان سبب گردد، زیرا این کسل با واسطه شمال و حشرات به دیگر میدان باغ زود پهن می شود. خوجگیداران در اساس تجربه شاخه‌های تاثیر دیده را بریده نیست میکنند. نوده ها را قیچی کرده با خلطه مخصوص میگیریم و شاخه‌های درختانی که آنها کسلی دچار شدن بریده درزه بسته از حدود باغ برآورده در یگان جا علاب زده نیست میکنیم. و دوم بعدی اگر این کارهای بپرو که کسی کرد توصیه باز کارکردی کیمیاوی هست که داروهای مخصوص پیدا شدن بخصوص توصیه میدن امروزها که ما باید از البته سوپر استفاده برای که 2% یعنی در 100 لیتر آب 200 میلی لیتر خوش کرده و رو باید کار کنیم، یا اینکه با واسطه دهان فرنگی کوپروسیمیس میگوییم 0.5% محلول تیار کرده و اونها رو کار نمویم درختون رو. همساله در جهان قسم زیادی حاصل رستنی ها از تاثیر کسلی و حشرات ضرررسان نیست میگردد. البته از جانب متخصصان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه رشت و باغداران چاره‌اندیشی ادامه دارد با مقصد آموزش، مشخص کردن کسل و به خلاصه آمدن و پیشگیری نمودن تاثیر آن در دایره رابطه علم با استحصالات. متخصصان و عالمان از سنه 24 می به ناحیه رشت سفربر کرده شدند تا راه‌های اساسی را مشخص و حالت پیش آمده را برطرف نمایند. نوروزشاه عزیزالله رجب علی محمد علی ناحیه رشت برنامه اخبار. پیشگیری از بالوروی نرخ محصولات کشاورزی و به قدر کافی ذخیره نمودن مواد غذایی از جانب خوجگیداران و ساکنان ناحیه شهر توس پیش از همه از اجرای دورنمای کشت تکراری وابستگی دارد. وابسته به این کشاورزان ناحیه با استفاده از امکانات موجوده در زمین‌های اساسی خالی گردیده کشت تکراری می‌گذرانند. گزارش همکارانمان خدایدادی رجا و اسکندری سعید از ناحیه شهر توس.
با مقصد تامین طلبات روزمره ساکنان با محصولات اولیه و ذخیره کافی مواد غذایی، امروزها خواجگیداران و دهقانان ناحیه شهرتوز ولایت ختلان در سمت اجرای دورنمای کشت تکراری جهد و تلاش دارند. با در نظر داشت طلبات روزافزون اهالی و تامین بازار استعمالی ناحیه ولایت و جمهوری که در غنیگردانی آن دهقانان زحمتکاران شهرتوز نیز نقش مهم می‌بازند، سال جاری نیت دارند دورنمای کشت تکراری را به 1674 گکتار رسانند. بنابر معلومات‌های ریاست کشاورزی تا امروز در میدان بیش از 200 گکتار کشت تکراری گذرانیده شده است و خواجگیداران کوشش نموده ایستادند که هر چه زودتر میدان‌های حاصل پخته رسیده زراعت‌ها را جمع آوری کرده در جای آن کشت دوباره را براه مانند. طبق نقشه دورنما در ناحیه امسال در بخش خواجگی‌های دهقانی و جمعیتی در میدان 1674 گکتار کشت تکراری زراعت‌ها تصدیق گردیده است و امروز ها چخیلی که مشاهده هستیم بعد جمع‌آوری حاصل پیاز، کارتوشکا ما با کشت تکراری زراعت‌ها آغاز کردیم. این زمان در خواجگی‌های دهقانی ناحیه در کشت تکراری چهارمغز زمینی، مکای دان و دیگر لوبیادونگی‌ها براه مانده شده است که دهقانان استفاده منفعت بخش زمین را محض در تکراری سه‌ساله می‌دانند. در این شب و روز در ناحیه شهرتوز دره و جمع‌آوری غله‌دونگی‌ها با مرام سرعت گرفته، همزمان دهقانان میدان خالی گشته آن را از شدگار و کشت با صفت تکراری برآورده ایستادند. امسال در کشت تکراری کشاورزان ناحیه در میدان 128 گکتار کشت غله‌دونگی از آن جمله جوار مکای دان گذارانده و در میدان 10 گکتار زراعت‌های تکنیکی باشد چهارمغز زمینی شروع کردند و بعد جمع‌آوری حاصل پیاز ما نیاز داریم که در دیگر زمین‌ها کشتی تکراری را ادامه دهیم. کشاورزان با اطمینان و باوری جهت برداشتن حاصل فراوان سعی و کوشش دارند تا اینکه با زحمت صادقانه در تامین دسترخوان اهالی با محصولات تر و تازه و ذخیره محصولات اولیه برای فصل زمستان سهم مناسب گذارند. ساکنان و دهقانان جماعت دهات به نام خداینظر خالمتوف ناحیه وابسته به تاکیدهای رهبریت عالی کشور عاید استفاده عاقلانه زمین و گرفتن حاصل فراوان محصولات امروزها کشت تکراری زراعت‌های به این ایام موافق را وسعت بخشیده هر وجب زمینی در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده میبرند. در دهات مذکور در قطار دیگر محصولات کشاورزی دهقانان به کشت و پرورش شالی نیز توجه بیشتر داده همساله میدان آن را به مراتب زیاد مینمایند. از صحبت با متخصصان ساحه کشاورزی برمیآید که زمین‌های زرخیز و اقلیم مساعد ناحیه شهرتوز امکان میدهد که کشاورزان توسط درست به راه ماندن کارهای اگرتکنیکی و کارکرد سریوقتی شالی حاصل دلخواه گرفته در تامین بازار استعمالی با این محصولات سهم ارزنده گذارند. مورد ذکر است که عین زمان در برابر جمع‌آوری حاصل و روند کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی همزمان خواجگیداران این ناحیه به دره و ذخیره‌کنی خوراک چاروا مشغول میباشند. همین طور خواجگیداران و زحمتکشان ناحیه با در نظر داشت طلبات زمستانه اهالی با محصولات غذایی نیت دارند که در همه فصل‌های سال از زمین‌های خواجگی‌های دهقانی و یاری رسان و قطعه‌های نزدیک حولگی خیش حاصل فراوان به دست آورده در برابر تامین احتیاجات سالانه خود اینچنین در تامین امنیت اوضاع‌قواری کشور هم سهم ارزنده خود را گذارند. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار. деваштич яке аз ноҳияҳои картошкапарварии ҷумҳурӣ ба шумор рафта ҳамасола то 200 000 тонна картошка истеҳсол ва ба бозорҳои истеъмолии шаҳру навоҳии мамлакат пешниҳод карда мешавад. гузориши мазбут бобозода аз ноҳияи деваштич. ҷиҳати зиёдгардондани мазраъҳои кишти картошка از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و پرتاب و للمی و با این وسیله زیاد گرداندن جای‌های نوی کاری بلند برداشتن حاصلناکی هر گکتار میدان کارتوشک‌زار خاتمه بخشیدن به واردات کارتوشکا از خارج مملکت حتمی در مد نظر داشتن معرکه کشتگردان یعنی کارتوشکشنانی استفاده نوری‌های مینرالی فسفوری و کلیگی زهر کیمیکات‌ها بر ضد حشرات ضرررسان هنگام نشونمای کارتوشکا جمع‌آوری اینتنسیوی و در سردخانه‌های معاصر ذخیره کردن تخمی با مقصد سال آینده همچون تخمی بازصفت مورد استفاده قرار دادن آن امروز در تالار مجلس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج تحت عنوان تکنولوژی پرورش و نگهداری کارتوشکا در منطقه‌های نزدیک‌کوهی جمهوری تاجیکستان مشورت نظریوی و علمی عملی دایر گردید. در این چهاربینی سری وقتی مسئولین و متخصصان و کارتوشکا پروران شهر و نواحی استراوشن، پنجکین، کانیبادان، اسفره، عینی و شهرستان شرکت نمودند. نزد حاضرین عالمان و دانشمندان ساحه کارتوشکا پروری، متخصصان بخش سبزیجات کارتوشکا پروری، انستیتوت باغ و تاک پروری
و زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و بخش سعودی دانشگاه کارشناسان مسائل اکولوژی کارتوشک پروران نامی شهر و دهات تبادل افکار نمودند. از جمله ذکر گردید که بنابر یکی از منطقه‌های کلانترین کارتوشک پرور محسوب یافتن ناحیه دیوشتیج و تامین گردانی ساکنان شهر و نواحی مملکت با کارتوشک باصفت، مسئولین انستیتوت باغ و تاک‌پروری و زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در این ناحیه تشکیل نمودن مشورت علمی و عملی را ضرور شمردند. هدف برگزاری این سمینار علمی عملی منطقوی تبادل افکار خود ساحه نبوده بلکه جهت رشد ساحه کاشت پروری در جمهوری اینچنین تامین امنیت عضوقواری با این محصولات کشاورزی می باشد که امروز این سمینار علمی اولی منطقوی گزارنده شده است. در کار آن نمایندگان تمام سطح‌های کشاورزی که امروز در سراسر جمهوری و خصوص آن خوجگیداران آن دهقانانی که در خود ولایت سوخت و همچنین با کارتوشکا با کاشت پروری مشغولند اشتراک کرده است در کار سمینار را جانب نموده است. امروز در تاجیکستان نزدیک 30 نمود تخمی کارتوشکا تحت تحقیقات نظرسنجی قرار گرفته. از آن 18 نمود تخمی صاحب سرتیفیکات مطابقت و به شرایط محل مطابق گردانده شده است. کارتوشک پروران فعلا برای گرفتن حاصل بلند کارتوشک بیشتر از تخم‌های تاجیکستان، کریمی، درخشان، نورینسا، غانچی، شکرانه و علاوالدین مورد استفاده قرار می‌دهند. برای گرفتن حاصل بلند از میدان کارتوشک‌زار پیش از همه این انتخاب زمین، جابجاگذاری نوها در قطعه و ثمراناک استفاده برده نوری‌ها در میدان میباشد. برای خوجگیداران ضرورت است که باید اون زمین‌های را برای کشت کارتوشک در منطقه‌های کوهی انتخاب نمایند که حتما زمین‌ها کشتگردان شده باشد. زمین‌های یعنی پیشینه کشی بهترین برای کارتوشک این زراعت‌های سبزیجاتی، غله‌دانگی و لوبیایی بهترین پیشینکش برای کارتوشک به حساب می‌رود. در مشورت علمی عملی تکنولوژی پرورش کارتوشک در منطقه‌های نزدیک‌کوهی از جمله درباره جمع‌آوری باصفت کارتوشک و ذخیره نگهداری آن در سردخانه‌ها نیز ابراز نظر کرده شد. علمان و متخصصان ساحه ذکر کردند که امروز ذخیره کارتوشک خوراکی و تخمی نه در همه مناطق از روی طلبات قاعده‌های پیشرفته اگروتکنیکی نگاه داشته می‌شود. از همین خاطر ضرور است که سروران خواجگی و سهمداران و کارتوشک پروران جهت خوش‌صفت نگاه داشتن محصولات با عرق جبین رویاندهشان از سردخانه‌های معاصر و جوابگوی طلبات معیارهای جهانی استفاده نمایند. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در ناحیه فرخور کارخانه دوزندگی جمعیت سهامی کشاده سماوکه از فعالیت باز مانده است. در این کارخانه 35 بانوی محلی به جای کار تامین بودند. طبق سازشنامه با شعبه معارف ناحیه باید در این کارخانه برای قریب 10,000 خواننده مؤسسه‌های تعلیمی سر و لباس یگانه مکتبی استحصال کرده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. اقتدار استحصالی کارخانه جمعیت سهامی کشاده سماوکه ناحیه فرخور در یک سال دخت بیش از 70,000 عدد سر و لباس یگانه مکتبی را تشکیل می‌دهد. در این کارخانه بعد وارد نمودن دستگاه و تجهیزات موثر و آماده کردن متخصصان سال سوم است که دخت شم و کاستوم نیز برای آماده شده است. برای با سر و لباس یگانه مکتبی تامین نمودن خوانندگان طول چند سال است که کارخانه مذکور در اساس سازشنامه با شعبه معارف ناحیه فعالیتش را ادامه داده برای قریب 10,000 خواننده سر و لباس یگانه مکتبی استحصال می‌نماید. سال روان نیز باید همکاری در این دایره و بستن شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی صورت می‌گرفت، ولی به اندیشه مسئولین کارخانه اساس بی‌اعتنایی نسبت به رعایت طلبات سازشنامه کارخانه دوزندگی بعد یک مقدار استحصال نمودن سر و لباس یگانه مکتبی آن امروز پورا از فعالیت باز مانده است. اگر شعبه معارف یک طرفی موافقت ایشون نمیکرد، عهدهداری‌های سازشنامه و شرطنامه‌ها با مؤسسه‌های تعلیمی از هر دو جانب اجرا کرده میشد، امروز ما فعالیت باز نمی‌موندیم. در این کارخانه 35 نفر جوان دختران و بانوان محلی به جای کاری تامین بودند و در یک روز زیاده از 60 عدد سر و لباس یگانه مکتبی استحصال کرده میشد. در سازشنامه همکاری با شعبه معارف چنین درج گردیده است که برای اجرای فرمایش، خرید اشیاء خام و فعالیت منتظم کارخانه دخت سر و لباس یگانه مکتبی طریق قسماً پیش پرداخت نمودن مبلغ عملی کرده می شود. در اساس شرطنامه‌ها باید که تا 50% مبلغ لباس باید از طرف مؤسسه‌های تعلیمی پیش پرداخت کرده میشد. برای اشیاء خام از 8600 عدد دخت سر و لباس یگانه مکتبی در این کارخانه تا امروز از حساب قسماً پیش پرداخت نمودن مبلغ 1,500 عدد آن آماده و به مؤسسه‌های تعلیمی دسترس گردیده است.
созишнома оид ба духти сару либоси ягонаи мактабӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳия дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи феврали соли равон баста шудааст. дар ин давра ҳуҷҷатҳои дахлдор низ ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ дастрас гардиданд. масъулин ба он назаранд ки агар аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ оид ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад, умед аст ки фаъолияти корхона аз нав ба роҳ монда хоҳад шуд. ба мо мусоидат бекард мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ, мумкин ки мо имрӯз аз фаъолият боз намемондем. барои мо қариб 600-700 ҳазор сомонӣ ҳозир дар кор ки боқимонда шаҳрномаро мо иҷро карда тонем. аз хотире ки ашӯи хомон намерасад ва ҳамин хотир мо аз 1 майна то имрӯз корхонаро аз фаъолият боз монд. дар ноҳияи фархор тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ бояд имсол дар корхонаҳои дузандагӣ барои беш аз 30 000 хонанда сару либоси ягонаи мактабӣ омода карда шавад. корхонаи ҷамъияти саҳмии кушодаи самои ка низ аз шумули корхонаҳои калони дузандагии ноҳия аст ки бештари истеҳсоли сару либоси ягонаи мактабӣ дар ин корхона пешбинӣ шудааст, ҳолон ки чанд муддат инҷониб корхона аз фаъолият боз мондааст. ҳадаф аз эълон шудани солҳои рушди саноат, пешрафти истеҳсолот ва ҳалли чунин мушкилоти соҳа арзёбӣ карда мешавад. соли 2021 нишондоди истеҳсолӣ дар корхонаи ҷамъияти саҳмии кушодаи самои ка ба 116% дурнамо баробар гардидааст. имсол низ ҳадаф ба афзоиши истеҳсоли маҳсулот равона шуда, аммо аз сабаби ба таъхир гузоштани талаботи иҷрои созишнома корхона муваққатан аз кор боз мондааст ки ин омил ба рушди соҳаи саноат ва амалӣ гаштани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи духт ва таъмини хонандагон бо сару либоси ягонаи мактабӣ бетаъсир нахоҳад монд. дар сурати дастгирӣ пайдо кардан, аз нав ба фаъолият оғоз намудани корхона, ба ҷои кори доимӣ ҷалб намудани мутахассисон ва таъмини нақшаи духти сару либоси ягонаи мактабӣ, масъулини корхона иқдом гирифтанд ки аз ҳисоби даромади иқтисодии хеш дар бунёди синфхонаҳои иловагӣ, таъмини ятимон бо сару либоси ягонаи мактабӣ ва корҳои ободонии ноҳия саҳмгузорӣ намояд. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии агентии назорат дар соҳаи маориф дар якҷоягӣ бо роҳбарони муассисаҳои олии касбӣ дар мавзӯи вазъи канунии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сифати таҳсилот, мушкилоту камбудиҳои ҷойдошта ва роҳҳои ҳалли онҳо баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Иброҳим Назруллозода. дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии агентии назорат дар соҳаи маориф вобаста ба мавзӯи вазъи кунунии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сифати таҳсилот, мушкилоту камбудиҳои ҷойдошта ва роҳҳои ҳалли онҳо баргузор гардид. дар кори ҷаласа намояндагони агентии назорат дар соҳаи маориф, ректорони донишгоҳу донишкадаҳо иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид карда шуд ки бо мақсади омодасозии мутахассисони ҷавобгоҳ ба бозори ҷаҳонии меҳнат, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз низоми анъанавии таълим ба низоми таҳсилоти кредитӣ гузаштанд ки ин ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ҳам ба донишҷӯён шароити мусоиди таълим ва мустақилияти бештар фароҳам меорад. ҳоло бо дар назардошти талаботи бозори меҳнат, омода намудани мутахассисон тақозои замон буда, қабули донишҷӯёнро аз рӯи баъзе ихтисосҳо маҳдуд ва дар раванди таълим зарурати таъсиси ихтисосҳои наву ҷорӣ карда шуданд. ҳамин тавр таи 5 соли охир ба таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар бештар аз 98 ихтисос ворид шуда, лоиҳаи онҳо дар коркарди мутахассисон қарор дорад. мақсади асосии вохӯрӣ ин пеш аз ҳама таҳлил ва баррасии якҷояи масъалаҳои мубрами соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, махсусан донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, хориҷшавии донишҷӯён дар маҷмӯъ шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар хориҷи кишвар таҳсил менамоянд ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзимкунандаи муносибатҳои соҳаи маориф мутобиқ намудани онҳо мебошад. агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм бояд қайд намоем ки ягона мақоми назоратиест ки соҳаи маорифро дар маҷмӯъ тибқи нақшаи кории худ мавриди санҷиш қарор медиҳад. масъулини агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм ҷиҳати тақвият додани назорати фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумла дар самти сатҳи сифати таҳсилот маҷмӯи чорабиниҳои таъсирбахшро ба нақша гирифта бо истифодаи имкониятҳои мавҷуда дар татбиқи онҳо кӯшиш ба харҷ доданд. дар ҷараёни санҷишҳо маълум гардид ки дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ дар муқоиса ба солҳои қаблӣ дар самти риояи муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ тадриҷан тақвиятёбии пояҳои моддию техникӣ ва таъминоти кадрии онҳо тағйиротҳои мусбат ба назар мерасанд. ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот ва боз ҳам тақвият бахшидан ба тартибу низом
و صفت تحصیلات مؤسسه تحصیلات عالی کسبی امروز با ابتکار اجنسی دولتی نسبت به صفت نظارت تحصیلات و اینچنین وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی یک جلسه مشورتی یک جایه برگزار شده است که پیش از همه مقصد از برگزاری این جلسه جستجو و برطرف نمودن آن کمبودی‌ها آن نقصان‌هایی که وابسته به صفت تحصیلات در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی جای دارد. اینچنین باز هم تقویت بخشیدن به سیاستی ساحه معارف و تنظیم سیاست ساحه معارف در مکتب‌های عالی. در رابطه با بلند برداشتن صفت تعلیم، ثمرانок استفاده کردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، تهیه و استفاده اصولهای فعال تعلیم و نظام نوی تعلیمی جوابگو به طلب زمان و موافق با اصالت اجتماعی و اقتصادی کشور، تقویت فعالنوکی دانشجویان و هیئت آموزگاران، تهیه و جاری نمودن برنامه‌های مشترک تعلیمی در میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی طلب زمان باشد. نزل‌زاده ابراهیم بهادر قربان، مقصد اخبار. ادامه اخبار. در агентии امور نزد президент جمهوری تاجیکستان مشورت آموزشی در موضوع تحقیقات خانواده‌های تاجیکستان مشکلات و راه حل آن آغاز گردید. گزارش نوبتی در این خصوص. در آغاز مشورت گفته شد که با شریکی دائمی агентии امور تشکیلات عمومی جهانی تندرستی سالهای اخیر در سمت تکمیل امور تحقیقات بودجه خانواده‌ها با توجه به نشان دهنده‌های تندرستی و معیوبی کمک تکنیکی و متدولوژی می‌رسانند. تحقیقات بودجه خانواده‌ها یگانه تحقیقات ملی و سرچشمه اموری میباشد که برای بهادهی سطح نیکوحوالی ساکنان مملکت، نشان دهنده‌های درآمد و خراجات اهالی، سطح تامیناتی اهالی به مواد عضوقواری، غیر عضوقواری و خدمت‌رسانی برای بهادهی سطح کمبیزاتی غذایی و حساب طبقه میانه اهالی و دیگر نشان دهنده‌ها وابسته به خراجات تندرستی، معارف و دیگر ساحه‌ها استفاده کرده می شود. هدف اساسی تشکیل چنین یک همایش این باز هم تکمیل دادن سطح دانش کارمندان مقامات امور محلی و مرکزی مربوط به جمع‌آوری معلومات عاید به تحقیقات بودجه خانواده و از نگاه دیگر طرز استفاده درست این معلومات ها با مقصد اجرای وظیفه‌های گوناگون در مقامات دولتی بخصوص در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وابسته به تهیه استراتژی و برنامه‌های سالی به حساب می‌رود. مورد به ذکر است که هدف اساسی این مشورت کمک رسانیدن به متخصصان ساحه امور عاید به تحقیقات در تاجیکستان در تهیه ثمرانک و با اعتماد تحقیقات بودجه خانواده‌ها میباشد. همزمان به کاربران امکان می‌دهد که معلوماتی که در نتیجه تحقیقات به دست آورده شده است بیشتر استفاده برند. در مشورت مذکور مسئله‌ها عاید به نمودهای گوناگون تحقیقات خانواده‌ها، شرح تحقیقات بودجه خانواده در تاجیکستان و غیره بررسی شد. در عرفه تجلیل روز محافظت کودکان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر 100 نفر کودکان معیوب و دارای محدودیت جسمانی را قدرشناسی کرده برای آنها برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد نمودند. گزارش از شهر باختر. در شهر باختر نقشه چورابینی‌ها با افتخار روز بین المللی حفظ کودکان آغاز گردید. در باغ فرهنگ و فراغتی شهر باختر قبل از همه برای کودکان معیوب و دارای محدودیت جسمانی چورابینی راه اندازی کرده شد که خاطر آنها را بالیده گردانیدند. طور مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر اصرار داشتند آنها در عرفه روز بین المللی حفظ کودکان بیش از 100 نفر کودکان معیوب را مورد قدرشناسی قرار دادند. واقعا هم کودکان و نورسان آینده هر یک ملت بوده. هر قدر با سواد تربیت یافتن آنها بر نفع عائله و دولت و جامعه خواهد بود. باعث افتخار است که کودکان و نورسان در مد نظر حکومت و دولت قرار دارند و ما از نظر پیشوای معظم ملت که غمخوری‌های بی‌نهایت زیاد نسبت کودکان و نورسان کرده ایستاده است و امروز دستوریکان ما زیر عنوان 40 روز حیات کودکان تمام چاره‌بینی‌های دقت جلب کننده
آزمون‌های بسیار جالب کودکانه در مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی گذرانیده استادند. مقصد و هدف گذراندن چنین یک آزمون و چاره‌بینی‌های با شکوه بلند برداشتن سویه دانش کودکان و تعلیم و تربیت آنها در روحیه خودشناسی ملی، خویشتن‌شناسی و وطن و وطنداری میباشد. روز بین المللی محافظت کودکان در جمهوری تاجیکستان همسالت تجلیل گردیده در دوره همین روز چاره‌بینی‌های زیادی معرفتی تربیوی برگزار کرده می‌شوند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف، کودکان و نورسان دوام چند ساعت از خدمت‌رسانی‌های رایگان نقطه‌های دلخوشی و دیگر واسطه‌های دلخوش کننده باغ فرهنگ و فراغتی شهر بختر برخوردار گردیدند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر، شهر بختر. اخبار. ادامه اخبار. ورزش یکی از عامل‌های سالمگردانی، مستحکم نمودن دوستی و رفاقت ورزشگران و معرفی نمودن دولت و ملت تاجیک به حساب می‌رود. محض شوق و رغبت بی اندازه و شرایط خوب تمرین است که طی سالهای آخر اشتراک جوانان در المپیاده و مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی نظررس می‌گردد. گزارش همکارانمان در این خصوص. در طور مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنقره مسابقه ناحیوی گوشتین ملی گوشتینگیری بین نورسان سالهای تولدشان 2007 2008 2009 2010 گذرانده شد. مسابقه مذکور که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مؤسسه دولتی مجمع ورزشی صورت گرفت، رفت آن را داوران درجه جمهوریوی حکمی کردند. یادآور می‌شویم که این مسابقه یک نوع آمادگی ورزشگران ناحیه با مسابقه‌های منطقوی و جمهوریوی ارزیابی گردیده بهترین پهلوانان نورس و جوان به هیئت دسته ناحیوی اوید به گوشتین ملی شامل کرده می شوند. در این مسابقه 9 دسته ورزشگران از جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه دنقره شرکت نموده در وزن‌های از 24 تا 65 و جمعی 65 کیلوگرم شرکت ورزیده مهارت و ملکه خوب گوشتین سنتی نشان دادند. گوشتین ملی گوشتینگیری یکی از نمودهای معمول بوده، دیگر نمودهای گوشتین از آن سرچشمه می‌گیرد. گوشتینگیری در بین اهالی مرتبه بلند داشته جهت عمومی گردانیدن تربیت جسمانی واسطه اساسی به حساب می‌رود. بنابر گفته مسئولین مسابقه امروزه برگزاری همین گونه مسابقه‌های ورزشی از یک طرف برای بیدار نمودن شوق نورسان به این نمودی ورزش باشد، از جانب دیگر اشتراکداران از حریفان و دیگر ورزشگران مهارت و ملکه نو را می‌آموزند با مقصد تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و دریافت بهترین پهلوان‌ها از روی نمود گوشتین ملی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنقره و تشبث مؤسسه دولتی مجمع ورزشی در ناحیه پیوسته مسابقه‌ها گذرانده می‌شود. من حبیب‌الله زاده فیروز طول 3 سال می شود که در مجموعه ورزشی ناحیه دنقره مشق و تمرین میکنم. من در این مسابقه 3 نفر حریف خود را مغلوب نموده و دور فینالی راه یافتم و من در دور فینالی حریف خود را مغلوب نموده سزاوار جای اول گشتم. من حکمت عظیم جان در این مجموعه ورزشی طول 2 سال می شود که مشق تمرین میکنم و من 4 حریف خودم را مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم. رفتی مسابقه که در آن زیاده از 80 نفر ورزشگران با هم قوا آزمایی نمودند خیلی جالب و خاطرمون صورت گرفته. در آخر غالیبان و جایزه‌داران هر یک وزن با مدال و افتخارنامه سرفراز گردیدند. صلاح‌الدین نعمت‌الله زاخیبک فیض‌الله‌یف برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه دنقره. بحر قدرشناسی از فعالیت با ثمر سابقه‌داران ساحه‌های مختلف خواجگی خلق و جلب بیشتر ساکنان به ورزش و تشکل طرز حیات سالم با اقدام ریاست معارف ولایت ختلان در همکاری با ریاست کار با جوانان و ورزش و اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف ولایت ختلان مسابقه ورزشی از روی نمود والیبال برگزار کرده شد. مسابقه مذکور برای دریافت جام سابقه‌دار ساحه معارف ولایت ختلان سنگین خالنظر را میان آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت راه اندازی کرده شد. آموزگاران ولایت ختلان در این مسابقه شرکت فعالانه کرده با نشان دادن بازی زیبا و دیدنی ثابت نمودند که نمود ورزش والیبال در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سال از سال رشد نموده ایستاده است. طبق نظامنامه تصدیق شده از 16 تا به امروز بین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت در 2 منطقه گذرانده شد و امروز جنبست فینالی 2 منطقه در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو ادامه دارد. طور
тавре масъулин иброз доштанд, мақсад аз баргузории ин қабил чорабиниҳои варзишӣ аз тарғибу ташвиқ, оммавигардонӣ, рушди варзиш ва ҷалби ҳарчи бештари омӯзгорону хонандагон ба варзиш ба ҳисоб меравад. тибқи иттилоъ, ин мусобиқаи варзишӣ давоми як ҳафта миёни омӯзгорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон идома карда, дастаҳои ғолиб муайян ва бо ҷому тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагӣ ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.